प्रभुंर प्रिय लोक मैंने आपण को अजयदीप यूट्यूब चैनल रे स्वागत करुच्ची से जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देवा संगे संगे से महान परमेश्वर आमको जीवित मान मध्य रखि से परमेश्वर को मध्य धन्यवाद दूसरी। आज आम जो प्रसंग उपर कथा को चाहूँचु आज आम जीवन रे दरिद्रता अच्छी आ दरिद्र सकाश अनेक लोक विनष्ट होती। वाक्य लिखा अच्छी दरिद्रता तुमर दरिद्रता तुमको विनष्ट करुच्ची। से मोर उद्देश्य यह नुहे जे गोटे व्यक्ति को धनवान करवा ए प्रचार उद्देश्य यह नुहे जे गोटे व्यक्ति को धन आड़े आकृष्ट करवा किंतु दरिद्रता सकाशु अनेक प्रभुंर प्रिय लोक मैंने आज विनष्ट होती। से प्रसंग मु बाछी अच्छी आपण मान को प्रसंग उपर किसी 7टा टिप्स देवा चाहूँगी जहाद्वारा कि आमर जीवन दरिद्रता दूर हो आ दरिद्रता दूर होगापर आम प्रभुंर प्रति मन दे प्रभुंर आत्मिक जीवन में आम बढ़ी पार। से आसु आम मैंने से दरिद्रता किपर आम जीवन दूर हो आ प्रभुंर गौरव हम से किसी टिप्स आम ग्रहण करुवा। देखा आम बाइबल रु हितोपदेश 28:19 पद दयाकोरी आमको पढ़ार साहाय्य करुवे। अपना भूमि जे चषे से यथेष्ट आहार पाइब पुणी जे ओसार लोकंकर अनुगामी हुए ताहार यथेष्ट दरिद्रता हेबो। तेबे प्रभुंर प्रिय लोक माने प्रथम टिप्स होची जदि आमे माने अपना भूमि को चाष रे लगेबा हमर भूमि को जदि कार्य रे लगेबा ताहाले हमर जीवन दरिद्रता दूर हेबो। आउ जदि आमे ओसार लोक मानकर अनुगामी हेबा अर्थात हिंदी में लिखा है कि निकम्मे लोग अर्थात जो मैंने काम करती ना से संगी जिते बेले आम हो सहित जिते बेले आम लगी रही था सहित जिते बेले माति था जो मैंने काम करती ना से संग को आमको छाड़ा पड़ो आते बेले आम से संग को छाड़ा ताले आम जीवन दरिद्रता दूर हो। तो प्रथम स्टेप होची आम जो मैंने काम करती ना से पृथक रहा दरकार। द्वितीय स्टेप आम देखा हितोपदेश 20:13 पद निद्रा को भल पाओ नहीं नहिले तुम्भे दरिद्र हेबो तुम्भ चक्षु फिटाओ तहिरे तुम्भे खाद्य परितृप्त हेबो। तो वाक्य लिखा अच्छी निद्रा को तुम्हें भल पाओ ना नहिले तुम्हें दरिद्र हेब। आज आम देखुचु आम जीवन 50% आम शोबार ही बीते देचु। प्रभुंर प्रिय लोक मैंने समय गोटे बहुत मूल्यवान समय अटे। समय को आम सद्व्यवहार करवार शिखबार अच्छी। आगामी दिन मानक जपरी आम समय सद्व्यवहार करवा आ निद्रार दूर रहा। हाँ आम बॉडी रेस्ट दरकार निहाती भाव में रेस्ट दरकार किंतु आम शोवा जी शोवा दरकार से ही शोवा आती आम आम जीवन रेस्ट दरकार से ही रेस्ट नेबा कारण वाक्य लिखा अच्छी निद्रा को भल पाओ ना नहिले तुम्हें दरिद्र हेब। वाक्य लिखा अच्छी तुम आउ टे शोले आउ टे निद्रा भिड़मिड़ी हेले तुम दरिद्र अवस्था खुंट पर तुम सामने उपस्थित हम। तेणुक मुझे चाहे आपण मैंने जदि एत बेसी शो अच्छा निद्रारू बाहर को उठंतु निद्रारू बाहरतु तापर आपण दरिद्र अवस्था दूर हम। आम तृतीय स्टेप देखा हितोपदेश 13:21 पद कारण मतुआला ओ पेटुक दरिद्र हेबे पुणी घुमा मनुष्य को चिराकना पिंधाइब। तो वाक्यर प्रिय मैंने आम देखुचु मतुआल एवं पेटुक दरिद्र हेबे। आमर देश रे सरकार मद को बंद कर पारना किंतु जीएसटी लगाऊँगी मद द्वारा तार इनकम होची सत कथा। आमर देशर सरकार महाशय एते आमको से मद दे लोक मैंने मद पी पी दरिद्र होती पेटुक होती निजर परिवार को दुख रे बचेवाई से निजे हेल्प करुँच। तेणुक प्रिय मैंने आमर देश में मद पीवाटा बढ़ी जाइए छुआ नु वयस्क व्यक्ति पर्यंत मदरे आसक्त होती। तेणुक मुझे चाहे आपण मानू मद ही आम दरिद्रतार कारण अटे। जदि आम मद को छाड़ा आमर पैसा बचब आज जदि आमर पैसा बचब ताहले अन्य कार्य लगे पारिबा परिवार रे आनंद को आनी पारिबा। तेणुक मुझे चाहे मदरु दूर रुहतु मदरु जदि दूर रे दरिद्रता आपण दूर रहिबो। प्रिय लाग माने प्रभुंर प्रिय माने आज आम चतुर्थ स्टेप को देखा हितोपदेश 14:23 को देखा। सबु प्रकार परिश्रम रे फल अच्छी पुणे ओष्ठाधर कथा मात्र केवल दरिद्रतार
ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଏ। ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଅଛି। ଆମର ଜୀବନରୁ ଯଦି ଦରିଦ୍ରତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛୁ ତାହେଲେ ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ଦରକାର, ହାର୍ଡ ୱାର୍କ କରିବାର ଦରକାର। ଯଦି ଆମେ 2 ଘଣ୍ଟା କାମ କରୁଛୁ ତାହେଲେ 4 ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବାର ଅଛି। ଆମର ଦରିଦ୍ରତାକୁ ଯଦି ଦୂର କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ 2 ଘଣ୍ଟା ବଦଳରେ 4 ଘଣ୍ଟା କାମ କରିକି ଦରିଦ୍ରତାକୁ ଦୂର କରିପାରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଖାଲି କେବଳ କଥା କହୁଛୁ, ଆମେ ଏଇଟା କରିଦେବା, ଆମେ ସେଇଟା କରିଦେବା, ଆମେ ଏଇଟା କରିବା, ସେଟା କରିବା, ଅଙ୍କ କରିବା, ତାହେଲେ କଥା ମାତ୍ରରେ ଆମ ଦରିଦ୍ରତା ଦୂର ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାର ଅଛି। ଆମର କଥା କେବଳ ହେବ ନାହିଁ, ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଲୋକ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସକ୍ତ ହେବା, ତ ଆମର ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବା, ଆମର ସମୟକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତାହେଲେ ଆମର ଜୀବନରୁ ଦରିଦ୍ରତା ଦୂର ହେବ। ଆମେ ଦେଖିବା ପଞ୍ଚମ ଷ୍ଟେପ୍, ହିତୋପଦେଶ 13-18 ପଦ। ଯେଉଁ ଜନ ଶାସନ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରେ ସେ ଦରିଦ୍ରତା ଓ ଲଜ୍ଜା ପାଏ, ମାତ୍ର ଯେ ଅନୁଯୋଗ ଘେନେ ସେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇବ। ଶାସନ ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଆମକୁ ଶାସନ କରୁଛି, ଯିଏ ଆମକୁ ଆଡଭାଇସ୍ ଦେଉଛି, ଯିଏ ଆମକୁ ଉପଦେଶ ଦେଉଛି, ଆମର ଦରିଦ୍ରତା ଦୂର ହେବା ବିଷୟରେ ଆମକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଏନକରେଜ କରୁଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଆମର ଶାସକ, ସେ ଯଦି ଆମକୁ ଉପଦେଶ ଦେଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ ତାହାର କଥାକୁ ମାନିବାର ଅଛି। କାରଣ ସେ ଅନୁଭୂତି ଦେଇ ଯାଇଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ଶିଖଉଛି ଏମିତି କରିବାର କଥା। ତାହେଲେ ସେ ଆମର ଶାସନକର୍ତ୍ତାର ଆମର କଥାକୁ ମାନିବାର ଅଛି। ଶାସନକର୍ତ୍ତାର ବାକ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଳନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ଜୀବନରୁ ଦରିଦ୍ରତା ଦୂର ହେବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଆମର ଜୀବନରେ ଦରିଦ୍ରତା ଥିବା ସକାଶୁ ଆମର ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି ଅଛି। ଆଜି ଆମର ଜୀବନରେ ଦରିଦ୍ରତା ଥିବା ସକାଶୁ ଆମର ପରିବାରରେ ଆମର ଛୁଆମାନେ ଯାହା ଦରକାର କରୁଅଛନ୍ତି ତାହା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଷଷ୍ଠ ଷ୍ଟେପକୁ ଯିବା, ହିତୋପଦେଶ 10-4 ପଦ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଶିଥିଳ ହସ୍ତରେ କର୍ମ କରେ ସେ ଦରିଦ୍ର ହୋଇ, ମାତ୍ର କର୍ମଶୀଳ ହସ୍ତ ଧନବାନ କରେ। ଆମେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଶିଥିଳ ହସ୍ତରେ କର୍ମ କରେ ସେ ଦରିଦ୍ର ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ଦରକାର ସେତେବେଳେ କାମ କରିବା ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ସେତେବେଳେ ଆହୁରି ସଞ୍ଚୟ କରିକି ରଖିବା। ତାହା ବଦଳରେ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା, ଅନ୍ୟର ଦରିଦ୍ରତାକୁ ଦୂର କରିପାରିବା। ପାଉଲ କହିଲେ, ମୋର ଏ ହସ୍ତ ଦୁଇଟି ମୋର ସଙ୍ଗୀମାନଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ। କେତେବେଳେ ସେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହସ୍ତକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବା, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରେ ଲଗେଇବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶିଥିଳ ହସ୍ତରେ କର୍ମ କରୁ ଆମର ଜୀବନ ଦରିଦ୍ରତା ଆଡ଼କୁ ଯାଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଆକ୍ଟିଭ ହେବା ଆମର ଲାଇଫରେ, ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ପଇସା ସେତେବେଳେ ଦରକାର, କାମ କରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଆମେ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ଶିଖିବାର ଅଛି। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ସପ୍ତମ ଷ୍ଟେପକୁ ଯିବା। କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ଦରିଦ୍ର ହେଉଛୁ? ହିତୋପଦେଶ 6-11। ହାଲେଲୁୟା, ଜିସସ୍। ତୁମ୍ଭ ଦରିଦ୍ରାବସ୍ଥା ଖଣ୍ଟ ପରି, ପୁଣି ତୁମ୍ଭର ଦୀନତା ସସଜ ଲୋକ ପରି ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଉଛୁ, ଆଉ ଟିକେ ଶୋଉଛୁ, ଆଉ ଟିକେ ଶୋଉଛୁ, ତାହେଲେ ଆମର ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ବଢ଼ି ଚାଲେ। କଥାରେ ଅଛି, ବସିକି ଖାଇଲେ ନଈ ବାଲି ସରେ। ଆମର ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୋଇବାର ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ, ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ତ ଶୋଇ ଶୋଇ ହିଁ ଦିନ ବିତେଇ ଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ ଯେ ଆମେ ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଲାଇଫରେ କେତେ ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥା କଣ୍ଟ ପରି ଆସୁଅଛି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରେ, ଆପଣଙ୍କ ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠନ୍ତୁ, ଶଯ୍ୟାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପରିଶ୍ରମୀ ବନି ଅନ୍ୟର ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପକୁ ଦେଖିବା, ହିତୋପଦେଶ 10-4 ପଦ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଶିଥିଳ ହସ୍ତରେ କର୍ମ କରେ ସେ ଦରିଦ୍ର ହୋଇ, ମାତ୍ର କର୍ମଶୀଳର ହସ୍ତ ଧନବାନ କରେ। ପ୍ରେଜ୍ ଗଡ୍। ଆମେ ପରିଶ୍ରମୀ ହେବା, ଆଉ ପରିଶ୍ରମୀ ହେଲା ପରେ ଆମେ ହଠାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ, ଯେଉଁମାନେ ହଠାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଦରିଦ୍ର ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଆକ୍ଟିଭ ହେବା, ଚାଟି ଠାରୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଠାରୁ ଶିଖିବା ଯେ ସେ ବର୍ଷା ଋତୁ ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳରେ କିପରି ଆହାର ସଞ୍ଚୟ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରେ, ଆପଣମାନେ ଆକ୍ଟିଭ ବନନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣ ଦରିଦ୍ରତାରୁ ଦୂର ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଦେଖିବା, ଯାହାକି ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍, ହିତୋପଦେଶ 21-17 ପଦ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଆମୋଦ ଭଲ ପାଏ ସେ ଦରିଦ୍ର ହେବ, ପୁଣି ଯେ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଓ ତୈଳ ଭଲ ପାଏ ସେ ଧନବାନ ହେବ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଆମୋଦ ଭଲ ପାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଦରିଦ୍ର ହେବ। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେଉଁ ଲୋକ ଆମୋଦ ଭଲ ପାଏ ସେ ଦରିଦ୍ର ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଜୀବନରେ ଯେତେ ଆୟ ହେଉଛି ସେତେ ବ୍ୟୟ କରିବାର ଦରକାର। ଆମେ ଆୟ କମ୍ କରୁଛୁ, ବ୍ୟୟ ଅଧିକା କରୁଛୁ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ଏସ୍ ଆରାମ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଦରିଦ୍ରତାର କାରଣ ଅଟେ। ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଖାଆନ୍ତୁ, ଯେତିକି ଦରକାର ନାହିଁ ସେତିକି ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହା ଆମେ ଆୟ କରୁଛୁ ତାହା କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଆମର
জীবনে যদি আমি সঞ্চয় করিবা নাই তাহলে আমার জীবনে দরিদ্রতা আগুক বড়িব আমার জীবনে দরিদ্র মজবুত হব আমার ভারতের লগভগ আজি আজি যদি নভেম্বর 22 পর্যন্ত আমি পপুলেশন কু দেখিবা 141 কোটি লোক আমার ভারতের বাস করুচন্তি সেতি মধ্যরু 37% লোক দরিদ্রতারে অছন্তি কাহিকি কারণ হচ্ছে এহা আমি জীবনে এই 7টা স্টেপ 8টা স্টেপ যদি ফলো করিবা তাহলে আমার জীবন দরিদ্রতা চালিযিব দরিদ্রতা আমার জীবনে যেতবে চালিযিব সেতবে আমি সমস্তে আনন্দরে পরিবারে বাস করে পারিবা আনন্দময় এক জীবন হব তেণুকরি মু আপন মানকু কহিবা পাই চাহে এই 8টা স্টেপ ফলো করন্তি আর আপনकर জীবন দরিদ্রতা কু দূর করন্তু মোর মেসেজ র উদ্দেশ্য নুহে যে আপনকু ধন আড়ে আকৃষ্ট করিবা কিন্তু মোর মেসেজ র উদ্দেশ্য এহা অটে आपणकर जीवन दरिद्रता दूर हो प्रभु ठारे आपण मैंने बढ़ंतु आगक बढ़ंतु से स्वर्ग राज्यर अधिकारी हूँ प्रभु समस्त को ए वाक्य द्वारा आशीर्वाद करंतु आसु आम मैंने गोटे मिनिट केवल प्रार्थना करवा समस्ते निज स्थान चक्षु बंद करी आम समस्ते प्रार्थना करवा धन्यवाद पिता परमेश्वर जेते लोक वाक्य को शुणवे पिता आ शुणुंट से जीवन दरिद्रता को दूर कर पिता प्रार्थना करुच्ची प्रभु तुम्हें आम दरिद्र हेलो आम जपरी धनवान हेबू केवल गोटे उद्देश्य प्रभु आम धनवान हेबू जेपरी प्रभु तुम सेवा कार्य निमंते आम अर्थ को व्यवहार करूँ जेते जन वाक्य को शुणवे आ शुणुंट जीवन में तुम